میگه صدبرگ سفید بوی معطر داره، خوش دولت اون کسی که مادر داره. خوشبخت بود هر آن که دارد پدر، خوش عمر کسی که هر دو در بر دارد. салом дӯстони беҳтарини ман, ҳама созен хубен, фарзандакотон созанд, ҳаматон хуш омадем ба канали мо. азо раҳмат барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон. ай ҳаматон миннатдорам, ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ҳаматонро тамошои хуб азизони дилам. духтаракои хушрӯи ман, имрӯз ман бегаида чӣ тайёр мекунам? Мирғ дар духовка тайёр мекунам. мо дар намихай мирға намак кардам, хай помидор дар курай, як дуна пиёз болгари дар курай, баъд чорни перец, красни перец дар курай, баъд духтаракот томат, ҳардов ба кетчуп майонез мекардам. мо тамоман майонезам хихча хӯрда наметонем. баъд ами шавҳарам да нафоридагда зурхирай гуфт мақсад. баъд хостам ки имрӯз якум бор фақат ба томати холӣ тайёр кунам, ку чӣ хел меояд. боз як ҷоя тайёр мекунем. агар хушрӯ биёд мегӯм ки хушрӯ омад, агар безеб биёд хай мегӯм ки накунем ки безеб омад. хай духтаро тамошо кунем. занҳои зебои ман имрӯз шумода апай миҷгонаҷона тавсия метиҳем ки старши директора дар компанияи Faberlic мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаракҳо чӣ хел ки шумо медонед, ҳамаи занҳои тоҷики мо кор кардастанд, маошҳои хуб гирифтаастанд, васоиби ҳама чиз шидастанд. шуморо метавонед ки бидроед дар компанияи Faberlic кор кунед. компанияи Faberlic беҳтарин компания ки тамоми молу маҳсулота дора, чӣ косметикӣ, чӣ рӯзгори хонада, чӣ хӯрданӣ, ҳамаи чиза дора духтаракҳо. коктейло дора барои фарбешавӣ, барои харобшавӣ, кремо дора барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, тамоми чиза дора духтаракҳо. духиёи аҷоибо дора. кори беҳтаринай, ҳама кор кардастай. агар Faberlic дурӯғ боша, ин қадар занҳо пул дода реклама намехаранд ва ин қадар кор намекунанд. ина зане ки сумоша гирифтай нахост ки ман овозиша дар ютуб монум. пай миҷгонаҷон гуфт ки овози маро бикаши, хутон гап занен. марҳамат тамошо кунен. ҳар 21 рӯз пас ойлик мегиранд. медонед чанд ҳазор сомон? 27,000 сомон, 23,000 сомон. инами хеле ойлик мегиранд ки ин хеле ойлик ҳар касам намегирад духтаракҳо. кори беҳтаринай, кори ростай. шумо метавонед ки бидроен апай миҷгонаҷон да бинависонед, маълумоти бештар ай хичон бигирен. падаркои беҳтарин мондагианд дар командашон, наставники хубанд. як зани меҳрубонай, бовар кунед қачи кор кунед пушаймон намешед. айноми канали ман салом расонед, беҳад хирсанд мешам. ёсамин пиягон чӣ гап зан? холота салом намегӯи бачам? гирад меояд. нак бачам чи тез меша. духтаракҳо пиёзам дар ҳамин медозем. имрӯз ҳаво борон буд, не ки бениҳоят гарм буд духтаро. борон бад шид. наёша ҳамхай дар болош лоза мекунем мемонем. ассалом. духтаракои хусуи ман имрӯз мамам гӯшт мекунад. гӯшт мирғ. аёдам мебуронам. гап дор. ҷои дар ту ёхи духтарҷон ма гап зана. И канали вообще мама. ай шумой. Ки мама уха видео мекунди, ай шумой гап. Канали ман сабтома. духтаро меген ёсамин гап зана. ира ами гап дамонам ку. ҳамақа гапи мезана. сарда вайрон мекуна. дӯстони азизи ман, иҷа помидоракҳои ман беҳад мулоим буд. мехоҳед чор кунҷаи обични резашон кардам. дӯстони азизи ман, ина ҳамаша реза кардам гӯштроак. инаку якам таракитга намак мекунам. гӯшт хай намак кардаги аю. так намак мекунам. резаи ҷоя халку бачаам ма видео кардистам. инаи перецака
بعد تمام کم طرف روغنش میدوزیم چی میدوزیمش؟ کم طرف روغنش میدوزیم ترکو کم طرفش باز چطور جمع کشم جان همه شکل خوب یک جایه میکنیم او را پروست هم خیلی نمک میکنیم و در بولوش میمونیم موزی کمتر چی میشوه مرینوات شوه این دخترک ها همه خوب یک جایه کردم بعد چی در دخوبکه موندم بولوش فلگه نکردم همه خودش پختک به نهایت با مزه شد شما را میتونید که به کچپ و مایونز تماتی خیلی قطعی تیار کنید دخترها این آخرون در لیست ریختمش بعد بلگاری و پامیدور شد در بولوش خوش روک موندم کسی خیلی چی را دوست میداره مایونز دوست میداره با مایونز تیار کنم زورخور که هستیم و قای دوست نمیداریم مایونز برای هم قدر من با تماتی خالی تیار کردم به نهایت با مزه شد خیلی سبک خوری خوشروی محقول موشید عزیزانی دلم این در اینجا در دخوبکه موندم شد 100 چند موندم بسیار ایستاده خیلی خوشروی پختک ملایمک خوشرو شد نالکه در اینجا مرغی ما تیار شد به نهایت با مزه اومد ویدشم اپیتیت نی خوشرو اومد ما دسترخونه که پرت افتم تربوزه که کشتم نمیخواه سلاته کردم تربوزی زرده کی رنگی من دوست میداره پدپسچکو ما به تربوز زرده دوست میدارم نمیخواه موقتی شوهرم دخترکم اوژن کردیم یک جایه خیلی دوستانی عزیز ویدیو را تماشا کنین تا آخر فکر اختون در کامنتاری بنویسونین لایک اختون بمونین به نهایت خرسند میشم با موتیواسیون میگیرم میخوام شما در ویدیو کنم دخترای خوشروی ما جمع آیشان اومدیم یا دو چیزا گرفتیم خیر از پاکوفکا نمیکنم اینجا در پامیدورک گرفته شوهرم آی فود سیتی بعد تربوز هم آیشان نگرفتیم خیر همه در پامیدوری با مزه هم پامیدوری روزویه تماشا بینا در اینجا آشی مکرونی تیار کردم فقط میگن که آشی مکرونیات دانه دانه خوش رو میآید هزار رحمت آش مکرونی را رنگی آش میکنم چند بار نشان دادگیم در کانالم گوشت سرخ سرخ میکنم پیازم سرخ سرخ میکنم می رنگی آش سبزی را میدوزم میزیربانم خوش رو نمک میدوزم نختا میدوزم آب میدوزم بعد چی بعد تمام میجوشم میپزه مکرونشم میدوزم آش قاق میشوه دمش میدوزم دخترکا بعد نمیخواد دانه دانه خوش رو میویم ادایجا باشد چند سال ما شوربا نکرده بودم شوهر ما به حد دوست میداره ما شورباش تیار کردم به گوشت خیلی که دیده استین شیر داری با مزه خوشروی کسی رنگ شوهر ما نغز میبینه در کامنتاری بنویسه برای بارون نبینین خیلی سخته ما خونه در آمدن نتونستیم نیم ساعت در ماشین شدیم بعد یا پاجان گفتن که شیری که جرغود میکنی نشان بده من بسیار وقت با نمی شیر میکنم فایزش هم بلنده به حد غوصی خوش رو میاد جرغود بخیر به همه شیر میکنم با بسیار تر میکنم دخترای خوشروم اینجا نمو را با آخر میرسانم همه وقت خوشبخت باشین خیر تا ویدیوهای آینده خدا نگهبانتون